nhóm đây cái gì ta đây một khi mua bị lướt đây là bộ tranh đố nó sẽ tranh đố à nó nhung ba hòa nít của em đồ vô khỏi cái gì vậy vui vui tôi cho anh đẹp bao đẹp vui tôi dứt vào đời vô chọn ơi trời ơi This guy Mason Mount is a attacking attacking midfielder and very good one with that. He'll often sit around the outside of the opposition central midfield, taking the ball in the half turn and then look to dribble the ball forward. He's very good at doing that. He's very good at doing most things. Okay. Trời ơi, không một thằng positioning. Cho của anh bạn nói cho Diallo carries the ball down the right. Cà phê bật sân. Họ đá cho nhưng mà It's a poor throw that picked off with relative ease. Họ You won't be happy with that one. Cho. Clear. Deals with that comfortably. Interesting ball. Lưới outlet on that. There's the hit. Okay. Denied by an phải họ nào với tôi Really must be thinking what he has to do to score. score. bọn thì như thay nhưng suy có việc đây họ đào láng lứa tôi đã clear ball họ láng lứa tại vì clear từ nơi trong tôi qua lừa defending of the desperate variety. And now they can score the defense. ôi đây toàn đấy. His positioning was spot on. cho anh tới cái cái offside đi rồi. Cho đây cái này. Oh, he'd have done well to reach that. Là có vậy chứ dưới. Tôi bị kẹt rồi. Trong bao nhiêu này? Bao nhiêu này để nhau lịch bì. มือกระบาแล้วบุย่อมปอปากกาชุกจะปอคิวไปไว้ปอเรื่อง Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Tight, clear, clear. De Bruyne. Đây. Pa khổng sưu pa. It's a sweet ball there. Pa khỏi ra pa. Roberto Carlos. Lớn tự bạn. Rồi mà nó That'll be a goal kick. Tiền. Al Nassr yet to have. Trời đại ông thiên sơn này đó. Rồi. Phu sơn này nó mà đại phu nhân dân đi trời ơi. He's gone looking for safety. Sao mà nhúc cross đá đó mà mình là tay chưa? Mấy ô đá chưa cái đại phu. Ô đá không? Dòng bàn một buồn vậy. Rồi đấu sơn này đó. And that interception was most necessary. He read that really well. Đại đấy, biết không nó quá. Mới mau thế này. Anh pass luôn mà đại bay đi. Ôi. Cho bóng ô đá. Ơi, đại phu đi đó đấy. Cả đây mình đại phu cả đây. Ấy thì trên tờ áo mẹ đi một tờ áo cho ba họ la lớn tôi clear ball họ đó And he's managed to get rid. Check họ đá ball check ball một tí không nơi check ôn goal mà đại liền ba rồi liền ba lẽ vậy là nhóm tụi mình block đây vậy thì mình trong block đây cho tụi mình block đi block á nè trong block em ở đây thằng bảo cũng đạo Phu đi tủ ở đấy mình phu đi nhông đây bỏ lứa đấy thôi cả đây hát áo gì tính không ngon đấy
Al Nassr Hey, really hey. can't go chasing this Why game not too go soon. on? Any rash decisions now could see them lose it. Cho. Nè. Roberto Carlos. Hay quá nè. Ôi bên máu Had it chi. taken off him. Quá là lướt còn bị cân lên Ôi. ba bóng cua. Đi Đi chân lên lướt. Không một ba anh xây chưa đây một hay anh phổ thiệt. Hey. Yeah, Oh, and if hay that quá. allows them to Through get offside đây. people running Ơi. at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Làm buồn ô tô được phải chơi. Right into Apa his bóng path. bóng through bóng mà bùi dưới đạn lưới như này mình AI rồi nè. Hefty. Penalty. Down, and it is a Bò đó, penalty. tiền tì bắt bùn tô với thời giờ. Really could Thua have hả? done Mới thấy without chắc tay this. vô. Tôi dám vậy. Ơi, Việt Nam là sao gồn. Chạm. Chà. Stop. Ôi, chuối. Cái nào? Chơi vào đi còn chơi thì pháo xuất vô một. Not much more than a formality. Yeah, the Ơi, keeper Tony was trying to make him ơi, think ball that he was clear going to ball dive nó one sai way phải sai here. cái tê tập Could have just held a Chà, little thấy khó. longer. Mà bùi tô khỏi sao đó. Manchester Ê, ông làm United buồn tô are ô tô bên này. sitting Ô 2-0 tô ấy đấy, giải không sao. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Thôi khỏi á. Ô tô hoàng lời. Musiala tidy with his distribution. Này bác bây giờ bùi tô offside. Vào. Nó sai. Rồi, nè nhóm vậy, nhóm lại nhóm Movement offside. is slick, the speed is slippery. Cho The cú cho defence, though, able to mày hold on this cho mày time. đây mày tao đây cho. À đây. Diallo could try cutting inside here. Clear. Này. Al Tạm Nassr are tê. in need of a lift as we head up towards the break. Đó, buồn tố. Cho. Rồi toán ba mình bảo được khổ mà đấy. Ahmad, good running, strong and purposeful. Bắt cái đó. Oh, he's found support out wide. Cho. Clear. Cái buồn tố gặp cái lương trên kia đấy. Ahmad, Mặt đây lố. Sai. Áo đi. Ui clear offside đi. Hàng lư đây. Áo đó. Mbappe, Lùi. and it's Ôi, De ôi. Bruyne. Musiala, Ôi mà. Ơi tao nó tròn chưa. Lên. Cristiano Ronaldo. Nè. Nè. And Khỏi here's Bellingham. ai biết. Ơi ai biết cái đó đi. Bùi tô Oh, just lacked a decent finish. Al Nassr are stuck in a rut, and impatient puts at goal Sai bắn. won't really help their cause here. Mình They nhẹ. need Nhà mình somebody nhá. to communicate composure and something Tranh cái gò lò more mới đấy. constructive. Mày Trời nè mày ơi. lư tao kia. And it's half time here. Ôn goal không ấy không. Ôn Mày goal tí vui ôn à? goal. Was symptomatic of their first half performance. Yeah, Ôi, bên phô mình phu lo như kia. Total for anh. Please be reminded that drinking is only allowed Hello, in the everybody. areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Nhưng mà có mà nói. Robin Amarin. Chơi vào Robin Amarin. Chơi Tạt start vô. rồi. Có mà nói. Nick máu. Chết má. Này cái con Nick. Thế mù ảo quên. Ảo quên thế nhỉ. À nó đổ sốt đây lại. Ô đa rồi từ đầu bù nè, bầu mê. Cua tao vào đánh hạt, xong rồi vào là ta bật nẹm muối không? Bật nẹm bằng là có á. Well, this half might require them to produce a plan A being answered. Cầm sai, bùn tô cầm sai á. Ta. Easier said Ai than à? done, but that will be the target. Get back on terms and then Chạm use mũi, that chạm momentum mũi to rồi. go Chạm. again. Trời, thế nhá. Chẳng có tốt nhất gì. Rồi. Hả? Đây đó. Nó lớn chứ được. De Bruyne, Ta, bùn tô. and it's Cristiano Ronaldo. Nè. Alexander-Arnold Cốp, is in con a ăn luôn. really good Trời. position out wide. Lê nha. Shaw, Trời ơi bên đây. Sao nó kia qua luôn? it's a pretty Vòng, loose pass. chạm vào. Tao một pe. Trời thấy thế đây. Ồ, Trời, đẩy nó ăn xạ thò rồi, đẩy. Ô, đánh vào đây, nó bật đẹp vào đây. Như thế. Menu. Well, he's going to be disappointed with that. Mbappe, Lượt ơi. it's Roberto Carlos, Ê, Benito. and that is wildly Lướt cái nam mà đưa lên đi. Tay cặp phục sạch rồi đó, gọi là Benito. Không phải bỏ trầu. Tay cặp rồi đó. Ê, bây giờ chỗ rồi. Rồi đá. Tao. Mày đấy.
Bật nẹo môi, bật nẹo môi clear hết, bật nẹo môi clear. Ai ấy. Hot lá lứa, hot lá lứa trong bọc sủ. Hot đó. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Nè, thấy một tờ đạo từ đây. Đây là đà lê nha. Đà lê nha, đà lê nha. It's a canny finish. Ôi. Đà lê nha, đà lúa này, đà lúa bên dưới này, đà lúa bên dưới này. Lúa sót quá. Yeah, I call that transition with bite. Ở đây bật cam thì tục là eFootball môi bàn này. Đây gồm bạch mơ này. Chơi tia ra. Bạch mơ YouTube bạch mơ ấy con mơ. Xe còn bạch mơ này. Bật em cho công tớ bật em với clam bật cho. Hai lời lúa pi bay khó vậy nè. Ai luôn trong đó. Bắt tù bắt tù. Cái này là mồm nước ạ. In comes the cross. Keeper sees it all the way. De Bruyne looking to shake off some unwanted attention. Well, he's the quarterback equivalent, so I'm not surprised that he's been closed down first. Đấy. Đó Sam. That's going to be a goal kick. Bellingham hai cái đá mà tao từ lơ quá. Rồi mà thô đó chạy sai quá. Bellingham nó khổ mình mạo hồi hay cho nó mình mạo rồi. Đợi từ lừa. Anh em mình sao chơi chơi chính for spy rồi thôi với tên chân. Tại thử cái ba rồi. Nó trong Badano, nào trong Badano. Al Nassr perhaps contemplating their next change here. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Alexander-Arnold. Bellingham. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Đã liền phải nha, đại nha. He's in plenty of space here. He's found the way through. Cho bắt đảo chứ đâu. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Play controller giờ cho tiền. Bắn rồi, ý cho thích bắn liền. There were better options before the ball was lost. Đây. Easy to save from up here, I know. Mbappe. Punto, anh nhung có bắn này. Nào. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Trời ơi, không ngóc đi. Trời ơi, tay không. Bruno Fernandes has found the net here, of course. Mount. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. I think that's offside. Bóng chơi vậy. Substitution number 9. So time for changes on both sides actually. Lấy thấy trông màu ấy. Chứ người ta ba lại chứ. Looking like a sorry lot. They haven't got a proper defense or attack for that matter. Bắt đầu ba cái đá rồi. Rồi. No, he wasn't being taken in by that trickery. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Một tên nào ba lần kèo rồi. Trời vậy. Bay xuống với ba rồi mình đi vào. Ồ, đó to. Mazraoui. Mình du lên. Bật nẹo môi vào. Đây. Viên đó hay vậy. Bán tập cấp. Khi trước mình sẽ là có bán. Good spot, he's seen the run.
Well, it's a move of great promise, but Vậy chứ will thì là it có ba really này prove productive? Này, đảo chưa nè, Oda, đảo chưa? Đảo rồi đấy. Now there's Ericsson. Trời, cậu đảo rồi. Oda không biết đồ cắt đi là hôn. Comfort easing away. Oda báo đảo rồi, Oda lấy cho rô luôn. Đã ba lần vui mau tới ấy cho lại. You know what was notable in that, Peter, was the fact that Đảo thì cũng lấy A hay chose A ở đây. a peach. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Lớn quá. It's becoming Lớn a quá. men against Trời, boys. đi vào khỏi sân bọt. Chị đánh cánh đây. Vô rồi, Oda chẳng thư kia, vô rồi, Oda chẳng thư kia cho con vô lên đi. Bạn phải chẳng thư kia mà khỏi gọt mau. Từ lứa còn từ mục tiêu ở đây lên vui cả này. Nè, lớn con Punto hất vào đây, Oda hất vào đây. Keeper has taken decisive action. Lẹ, And lớn here's Punto. Roberto Carlos. Tại bạn. It's gone for a Cái throw. bên xuống đấy chị. Nhưng phải dừng delay dừng kia từ bên này. Bóng này. Không vào được. Nè. Punto thôi dần. It's a loose ball. Tao. Well, he certainly Ôi was. má ơi. And the referee brings it to Trời, a close. Oda delay chứ Ôi, kia tên mà. vốn. Lên Oda kia. delay mà. Humiliating Delay. defeat. Delay And if clang that weren't painful enough, Delay tao không, there's all the mình một tí mà ngay analysis trời ơi, and tổng scrutiny sai to come. kia mà It was a comment poor lời show kì. all round. Nó đi tranh thôi chứ nó không mặc khía mình đã There tranh. was a distinct lack of clarity or commitment in Đã everything dụ the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and Anh deserved sợ. it. Bóng chơi về. Anh nhu. Well, that's it for tonight's match. Bài cho chơi về nhu với cộng cả. Tiếp nói tiếp. Tao mà cô mới lên cùng cho anh roll nhiều. Ô đại mơ cam thi sao ấy bật ở rồi. Phải bao tục rồi. Thôi tao bật ơi. Tình lên ý bao mấy. Cho mắt nó process mà, process lắp. Thu máy chứ. Từng mắt. Ta khoai nhớ. Rằng là con cho class anh đi vậy. Và buồn xấu này. Anh không gì mấy đấy, mấy nhiều bạn tính mà lên một cái chọc A ở bên ô tô. Chọc rồi đánh full video ấy. À thằng sốt đây nắng, đại ông chơi. Chơi. Ai ở Hà Linh mà. Cà phê đấy nhưng mà nhìn thằng Boost tay không lên controller. Thật lẽ tự. Hay controller nó cầm tinh vậy mày mà chọc, bảo mày. Nhưng nó sai rồi đang mệt gì. Pù lên đau USB sạc là thầm mò đạp Bluetooth xuống lên như này. Trời bỏ pù này. Mặt vô mà. Chỉ khi nói về sim mới chỉ khi. Ồ phải những mấy nha, nhầm bay mình từ. Rồi mà mình mới Trời suy. cô, Achway ta nào đấy, trời mấy đô là có xin tìm môn nhỉ. Đã đâu tôi có lót chết mà, Achway đã đâu tôi có lót cho quá. Ấy Miền ở đây đi ghé này. đã đi ghé trôi lên đâu rồi, đã đi ghé Punto trôi lên đâu rồi. Hay đã đâu tôi có lót cho, đã đi ghé Punto lên thôi á. Hay đây đừng bóng nó này, lấy buôn nó bay lên bóng này. Trời. Achway nè, Mbappé mà. Achway nè, Mbappé, Stam Messi thử ơi, Stam Salah mà, Achway Mbappé mà. Stam Salah, Achway Mbappé. Đây. Mà rồi link pay là cái link ball lên, thì cái link ball lên. Có đã. Hả? Ta tới đâu mà. Saka lên pa lại. Nói ly kia lê cho. Phải cho con vô tiền lên, phải vô tiền. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is. Đâu vậy? Mình như buồn xối.
really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Cài báo. Mind you, they all do at this ground. À, nhưng cài báo thế này. Này. Tiền lúa thế là bạn nón không? Bạn nón không? Lúa chơi mày. À tôi Ronaldo sút lòng bàn chân Gì vậy. vậy? There's the whistle. Tiền Stood up tiền well về to lúa him. tiền. Ba cái bớt cái xu làng lơ thử á. Ơi. Luồng lơ đây. Gets rid without Luồng sophistication. lơ đôi kia không? Nó là mới lúa. Oh, he's been caught on it Gạt mau here. bên nhau. Mình muốn sao nó tin mà khỏi Cả rồi. tay Tin mà khỏi. Kivior defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Không bán gì cho lúa tầm lúa buồn tàu. Chơi lên. And Trossard. Oh, can he finish? Mà đi ghé. And a terrific save from the keeper. Really anticipated Nó that bây giờ well, hồi nhận didn't tử he? nhưng chúng ta hạt tên. Vậy. Đây trịch. Một lần Và một là lứa ta phải là rồi thôi, có lên bằng lại. Ôi. Phải bắn lưng con nó chứ anh hốt tới kia ấy. Shot at goal. Has another Cho goal. em. Ui cái bàn kia để bắn lên. Nó tua. Ôi. Cung sru. Well, it looked promising for a moment, Bằng but đỏ trứng cung it sru. came to nothing. Saka. Đánh. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Rồi. White made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Đây. And he was quick to react. Hỏi. Ru. Interesting ball. Ở đây. Học phải là. And Phải. he's Ronaldo straight mà ơi. offside. Ronaldo hụt cắt đang mỏi. Trời luôn thế. Ôi rồi, suy nghĩ. Còn một pê à. Hiền ơi. Thu hụt ôi nữa, mỏi chứ đó. Ai lươn pịch. Nẹo trúng không? Bật nẹo mũi nó nặng. Chắc có bật bay trúng. Ru tơ. Đấy, bật cái mũi là lười. Bắn ha xong. Merino looks to clip it forward. Cố láo. Well read. Ôi tốt. Danger is averted. And Trời, that's a surprise. tay. He put it away. Goal! Arsenal! Clear đi, chị Kỳ. Arsenal take the lead. Clear đây, bây giờ làm lại cho trận Clear. Cháu luôn. Easy, almost too easy. That's just a great finish, but it's down to very clever Well, movement. You can see this has been Hell. obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball, and it all came good. Arsenal are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Trời Try ơi, bây giờ to quay. Big header! Ngoài. Really well taken Ra đây goal. cái cuộc. And they're at it Bật thôi. again. Không bật cái đà lắm, Double bật quick xong. time. Nhưng mình pre nó vậy nhỉ. A lovely header, but really it was Ủa, all tao about bị the lớn lắm delivery. Yeah, he makes those Ôi, đã runs cười kia nó with đi. great stealth and a ghost-like Đúng rồi, arrival nhưng to get his head to the ball. Ui, ó đá ơi. Lê. Are sitting pretty. 2-0 Delay. up. Ó đá. Well, their Don't manager matter. seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal Dạ, coming? như There's such lũ an son entertaining watch. Nó nhưng pre. Lưới, clear. Gets his Did it. head to it. No, he Đây, didn't quite meet it right. Well, we were Đó. anticipating this. They're Go very on. much set up for the counter-attack, and I don't see it Ta. changing anytime soon. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Ọt tiền ọt clear đúng không? Oh, that is very Clear close. chị. And That's that's right. a Good There job. was very little backlift to indicate what was coming. Đá cho chậm Đúng đá. không? Ê, Phải. giống linh ba chân rồi gì? Dương Ly nhân dạo chậm gỗ đi. Mẹ Trời, nó xong. ó đá ơi, ó đá. to promise insofar Đã as they đi kept chơi the ra ball đã well, từ đại they toàn did đấy luôn very ấy. little with it. Shot, great hit. Ơi, ó đá. Weapons. Ôi đá And ơi, ôi again, đá. they simply do not know what has hit them. Ồ, Well, there's tờ. always a bây giờ chance of cái being áp caught bài like lên phát that không? when you surrender the football. Bịch tay.
Hai vậy. Newcastle find a position of real strength now. Cái delay. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Now it's Martinelli. Về ngang bên này. Merino. Saka. And here's Trossard. Trossard! Anh gọi thế đấy. And the keeper has done it off. Shot stop. Ola lấy khlang không? Ừ? Ola lấy khlang. Delay một. Bắn đi lì cái này. Climbs up big. Net. Decent attempt, but not quite good enough. Con offside cho không? Phải chăm em. Thử á. Mình thử. Chấp sai mà thì. Ai nó And it's Neymar. Cristiano Ronaldo. Rồi. Lấy một này. Nè ra. No way through there. Can he spark a counter here? Now it's Trossard. Ôi, tao nhúng tiếng này ô đá ơi. Cái giật ball rồi. Now it's Saka. He's shifting through the gear. He's had a hit. Trời ơi, how did he not make it fall? What a fabulous run. Okay, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. Crossed in again. Now that's well Chủ kỳ mình set. Cleared Cleared without hesitation. White. Now it's Saka. Đó ba đi bao nhiêu? Merino. You can never be short of runners into space, as long as the space left Bảo cái behind nhảy lưng is cho filled. này. Trong thuốc. Ra đấy. Hả? Ødegaard, who does have an assist to his name. Martinelli. Trossard. Đúng rồi, cái Nam đấy đó. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Ball cái counter với Ola tung vô ball. And it's Neymar. Trời ơi. Saka. Ôi, sụp qua xã đi. Well, that's an inviting ball. No margin for error there at all. Ôi, clear đánh chứ nè. Sai ơi, vô mấy. Merino and the shot. Ôi, Gotta be quick to recover this. Chắc em bắt đầu chắc lươn đó. Hit half time. Cùng chắc lươn được Well, món this khó để certainly ball. hasn't gone the way most of us in the ground had expected in advance. Granted, it is very pleasant Ôi, ball if sụp you're em. on the right side of it all. With a quick request for Ball cái support. lật ball gol với Offside. Bây giờ phải offside mau. Ball cái lật ball gol với Ola ball sụp em. Sụp em. Ây ơi. Sụp em. Cô rồi. Mức sai offside plan đó. Here we go again. Ball lên tổng góp đến ball được góp bao nhiêu bên. Bán đi. Now need to set about their task very professionally. If they do, then the chances will come, and from there, the focus will zoom in on their finishing. Ball đi về làm phân ball về đằng ti ấy. Tuổi smart bán không đi. Thưa với smart đâu cái gì bay đằng tăng thì mùi đâu. Sao? Ball đi bắn từ tốc smart không. Ball đi xong ra mà khó ball. Partey. Cái giờ gọi mười. Saliba. Now it's Trossard. Át vào đây. Martinelli. Giống này nè. And that's a... He's got the shot away. Át vào đây, ball là không vâng. Đá chỉ hot trôi, mùi trôi nè, ball mà nẹn rí ấy. Mùi trôi bắt đấy nữa. Tao hot trôi đây nè, vô. Performance. They are in complete charge. Đá tao hot trôi đây, kia vô đi, ball lên đi. Executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Tại em Quay sai The Ola thing đây, is, đây. Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these Đi nhau sao phi situations. nè. Trời, Arsenal Ola lên. are having a ball here. Trời, lột đi bắt Ola vào đây. Spots it and intercepts. Ola ai lên gì đúng không? Ola ai lên gì đúng không? Lấy. Kìa. Ta, vào. Mình. And it's Neymar. Mình. Kimmich. And that's another good win of the ball.
They've got to make this nice and quick. Martinelli. Oh, he's burst through. Trossard. Now it's Trossard. Played in. It's a mighty effort. Nè, ai tạt clear đấy. Steered it beyond the Ai cùng post. bao nhiêu đô làm vui. Nè. Đặt mũi tổ hot đấy. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good Lời Just the goalkeeper to beat. Shapes to shoot. And it's in. And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Anh mà quay mà Arsenal are at the peak of their powers. As for their opponent, belts one. Đó là chơi mà. And he's hit it too high. Al-Nassr are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Đại gái quá. Chúng nó bắn. Ai sẽ bắn ai chúng với ai. Ném trúng á, ném trúng á. Ai thì mình đánh. Just coi trúng. Odegaard. Just coi trúng thì ai. Trossard. Chỗ prem, một prem. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Picked out brilliantly. Clear. Ngứa bóng bao chân mồm. It's a decent chance to counter attack. Tôi ngứa bóng bao chân mồm. Cạnh cái nó đâu rồi chưa đấy. Thấy một màu đấy tới chỗ à đâu. Anh bắt được đi hút màu nó. Ơi ai ơi. Chọc rồi. They've done it. And so clear that one side was so much better. The scoreline entirely justified. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And it's very well defended. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Saka. He rises. It's loose clear now. ơi, clear trên spike trên quay ơi. Oh, the ball's run loose here. Brought out the best in the keeper. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? Máu. Máu làm hốm, không lừa vậy. Vì chọp nó lừa vào đây. Đi vô máu. Ôi, bạn Trần đánh sao ai khác được. Al-Nassr do have options available on the bench if they want to go that way. Lewis Skelly. Đấy này chụp cát này Mbappe. Can he get it through? The fullback is in acres of space here. Al-Nassr do have a chance to counter here. That has left him in a heap. It's a free kick. And he's going to have his name taken. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Number 22. Cả lá lưới. Đi việc cái hỏi. Cristiano Barella. Ronaldo. Lươn, một băng phải lươn. Number 23. Vega. Number 4. Mohamed Salah. Lươn. Saka is having the time of his life here. And he's been shifted off it. Máu này đam chơi. That is pretty much the end of that. Hits one! Đại muối quá. Well, he caught that pure, but no end product. Al-Nassr were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Nào trúng á, nào mông á. Ai, mông chân ấy. That's really well cleared. Tay tôi bên nó nâng. Ai ở này à. Will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Anh biết màu này rồi.
Al Nassr are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Mbappe in acres of space out wide. Thằng số bóng. Ồ. Phải là đó. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Tới. Out of play for a goal kick. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Delict. Now it's Roberto Carlos. And here's a chance. He's put his foot right through that one. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. White. He's found a way through. Now there's a chance. Well, now it's a race for the ball. Oh, this looks sharp. Ødegaard. And now the breakaway. He is through here. Cả trường nữa. They need to play this quicker in transitions like this. He's having a hit. And that's past the post. Mình buồn nếu mà mùi. Oh, he's been caught napping. I think that's offside. Yes, it is. Anh ơi, sao chưa offside. Anh ơi, anh. Không hụt chọt vào đằng này là sao chưa. Hụt đua không sát nữa. Chập đó coi. And that is as far as it goes. Al Nassr suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. What are you thinking? One-sided and only vô lịch. Rồi. Mình nè mà chương, nhóm quầy với nhóm quầy với nhom. Cái mid AI giờ vậy này. Đây. Pi đã cứ pi mong, vô lịch. Bây giờ nhóm pa trên bị chương nhóm cứ đó chương quầy mong. Bây giờ quầy pa trên bị chương quầy cứ đó là chương nhom mong. Đấy. Nó là mình nè mà chương mong. Quầy pa trên nhom, quầy nhóm pa trên quầy. Pi đã xuống lên. Thấy nó ổn. Lấy cái nó ổn. Bay nhẹ nè. Tranh sân mắt. Nhóm close room thôi. Nhóm bạc room thôi. Cùng tách sai. Hả? Cùng tách sai. Tao nhà lấy tao phu mà vẽ thành pin đang bị emอย่างnè. Đó. Tôn vào muối. Đập cốt. Sa muối sai một pal. Pin này. Pin bán hơi. Pin bán hơi. Rồi. Không mắt nhá. Không mắt ấy, chăm chừng kia ấy nè. Lấp. Mặt miên nè lói kê sro lên bông pin nè. Ô này. Vừa. Chơi bu leader, ô cái leader cho làm. Vừa. Hả? Thôi. Ra đây giờ ra xuống lên đi. Vậy bạn. Chăm ô đá tay sai phụ đã tầm thu thoát ta nam. Ta phụ. Ra đi. Ra đi chứ. Chẳng mới khủng Spurs nhưng mà em chẳng nè. Spurs khăn chưa rồi. Ơi bò này mình thấy số này nè, bất số này nè. Hay ở đây kịch là Sman hay bông mịch đấng, bông Sman là nãy phun là đi ra đó. Bông Sman là nãy phun là vậy mũi kia ra đó, bông mịch đấng chứ là tô bông một. Hả? Sao ghét? Too much.
Nó gì kia. Ồ, nó gì chắc. Đã đi rồi ly. Chụp mới cú vào này cú nhau mày. Đấy, cú hết. Cú nhau. Ta, má ly nó tắt đây, bây giờ mình đã chết cọp rồi. Alien Arena. Bao dầm đã chết vua ơi, bậy pi vào đây. Tăng sai à. Cả bây giờ đấy. Mấy đã trôn với nhớ. Sát mò tới chứ vua đã sát mò mũi đông mà. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. So 70,000 and more followers of Germany's ultimate winning machine open their arms to their favourite sons. In the Bavarian capital, they demand another spectacle. We have already started here. Coleman could try cutting inside here. Guerrero, very nicely done. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe. The defence proved infallible then, and that won't be the last they'll see of him. Coleman. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, someone I can see as being very powerful in midfield, Peter, is Leon Goretzka. His build and strength being the obvious assets, but also the covering and the energy he puts into his game. That makes him the perfect foil to the more traditional central playmaker, and it's a role that he's often deployed in too. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. And it's Modric. And here's Alvarez. That's a foul. A simple decision for the referee. And for sure, that was not one of his best. Look, his thinking was more audacious than his attempt. Guerrero. Coleman. I wonder what you've seen, Jim, over the moments of the game. Loose ball down, there's and again! Oh, that is rather wayward. De Bruyne. Alvarez. And it's Muller. He can run onto that. Coleman gets the chance. What a big quick, and the keeper couldn't hold it. Worth a try. Shame about the outcome. Kane certainly showed brilliant imagination there to take on such a high tower of skill. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's had a hit! Goal! Bayern Munich! Terrific goal, what a super sharp finish. Speed of thought, speed of action, that's another really clever finish. Bayern Munich have broken through, it's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And he's managed to get free. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. And that really is the last thing they wanted to do. Man. Running away with
not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. Bayern Munich are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Roberto Carlos does well to get it back. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he was quick to react. Al Nassr are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. And he's straight offside. It's just beyond his reach. Coleman. Bayern Munich looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all well. Now it's Mbappe. And the assistant referee rightly gives him offside. Offside có khi mà đi đây là khu thôi. Phải là lứa ai nhau. Rồi. Mkhitaryan. Bit too much weight on the pass. The ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And he's away. Hey. Romero did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Mkhitaryan. Roberto Carlos. It's Kimmich. Müller does have his name on the score sheet, of course. Dyer. Goretzka. Dyer. And it's Müller. Coleman. Well played. That has snuffed out the danger. And it's De Bruyne. Mbappe. It's Roberto Carlos. That is a great pick out. Dyer. And it's half time here. And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. And that's the start of another 45 minutes. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. And they win it back again. Dyer. Now it's Kane. Now it's Müller. Kane. And it's Müller. This interception, his positioning was spot on. And they've got rid. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Passes coming off in quick succession here. And it's Messi. Aims beyond the defence. That's well spotted. And now the breakaway. He's played him through. Olise. It's off target and by quite a way. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly not great precision. Goretzka is there and he can pick it up. Olise. He has found a way through. Roberto Carlos gets a foot in here. Olise.
Now it's Coman. Coman unable to make it happen for all his good intentions. Con mẹ nào hay chứ. It's Kimmich. And here's Kane. Coman. Oh, now here's an interesting matchup. Challenge just a bit on the firm side. And the whistle has gone for a reckless challenge there. Players have gathered round and they are clearly concerned. Substitution on the field. Number 25, Thomas Müller. Coming on the field is number 42, Al Nassr still have the cards to affect this game. Kane. Martial, chance for the header. Đi chặt vào ba nữa. And surely that settles it. Olise very cleverly provided the return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Trời. Yeah. Coman goes on a charge down the left. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Roberto Carlos. Olise. Olise tries making a foray down the right. Now it's Coman. Oh, that's nice. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's found a way through. They're struggling to cope with because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. Nó vì một rồi nha. Vì vậy. Ngon mày vì nhẹ ngon mày. Chú bà ngon quá. Say thử với vậy tập tay mà như này. Say này, say này, say này. Rồi mà bắt say rồi luôn bắt. Trời. Results no longer in doubt. It's just a Biết rồi. Say rồi rồi. Cầm phải ốc hoa với mùi ốc hoa này quá rồi. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. It's become a case of men against boys. Al Nassr really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Approach does pay off here. Goes down, but nothing given. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Goretzka. Coman. Chạy kép, cái qua hay mà tệ chứ á. Hai quý à. Davis. That's a sharp pass. This is the time you need that pace. 3 minutes added time. Stanisic. Bayern Munich clearly now in lead preservation mode. Lima. Bayern Munich finding their passes. Oh, he's brought it down, and it is a penalty. Al Nassr really could have done without this.
No second thought, a straight red card. Anh chú ai mà. Al Nassr Ui, are trăm down này. to 10 Quá đó, men. quá đây, quá tôi Well, chào. it was deliberate, it was cynical, and Oh, you boy, have chăm to rồi, understand chăm the frustration of being denied a clear. What a Nice. Ai sensational Kìa, kìa, save kìa. from bắt Edison. mình đó hả? Cả đéo này, cái tay với khó tí phép hay không? Miền lại. Anh Ribery thấy ai nè. demonstrating his defensive Thôi quality về đây there. nhá. Well, the ref's been lenient here. Này I Ribery think Mà we giờ get anh too thấy many có nào more chứ rồi. chances. Ấy fan mình thi với ba kêu. Cái này Ribery chú ai cho khăn ôi. Cháu ai lên rồi một cái sút tới này một sút đó đấy. And it's Canap.